Mga igsoon, I would like to say this morning that work is unavoidable. Di gyud malikayaning trabaho ngano man. Because intrinsically speaking, work has been embedded in our DNA already by God. Na nagid ni sa ato ang dugo. Sa dihang gibuhat kita sa Ginoo, gibutang na sa Ginoo sa atong dugo kining desire to work. Everybody desire to work. Say it one more time, desire to work. Muna kitang tao mangandoy kita mangitag trabaho. Intrinsically speaking, it has been given to us by God. Now, laktod nga pagka-istorya tungod kay gibuhat man kita sa imahen sa Ginoo, and God is a worker and He never stops working. So buti pasabot kita usab gihimong co-workers sa Ginoo. Mga igsoon, one of the great puzzles in life is to find the job that God wants you to do. Muning isa sa mga puzzles nga dapat i-unlock sa usa ka tawo kanang madiskubrihan niya ang trabaho nga giandam sa Ginoo sa iya. Sige tag mention anang Jeremiah 29:11 ba na? For I have a plans, I have a plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. No? Sige tag recite ana, but when it comes to choosing our job, makalimutan ang asaad sa Ginoo. No? Because of kining gitawag natog distortion about the theology of work, because of sin, no, our choices sometimes become self-centered, not God-centered anymore. Kung asa ang mas taas nga sweldo, uy, kabubuton na dayon ni sa Ginoo. Amen? Kung asa ang ayahay nga trabaho, uy, kabubuton na ginis Ginoo. Kung asa tong sayon nga trabaho, uy, murag mao na gini ang kabubuton sa Ginoo. Kana bitang dili lisod, kanang sayon kay pag-apply, assume din nato nga, Lord, mo na gini ang imong gihatag sa ako, Ginoo. Because of sin, our choices become self-centered. It is never anymore a God-centered choices. Okay ba kaya ang commission din hidong, no? Okay ba kaya ang mga benefit ani nga trabaho? Muna usahay, ganahan ta mangita ng white collar job. Wala kay ganahan mo trabaho kuya ng mga blue collar job. Kaya ang ginapangita, sweldo. Become self-centered na. Mga igsoon, legit na nga reason. Valid na nga reason. Pero I would like to, ako lang gusto ipahinumdom sa inyo nga si Kristo mismo karpintero. Si Kristo wala niya pilia nga mulingkod sa palasyo. He was a carpenter. Wow, ako ng just nga word. He was a carpenter. Ang God the Father, He was a gardener. Ang God the Father, farmer. Gibutang niya ang tao dito sa tanaman. Pero karon mga tao mahadlok lang bugunit og lapok. Sa unang panahon, that is the first occupation, ang pagpanguma. Now, mao ni ang problema. Here we go. Are you ready? Because those katong gitawag og basis nga ato ang gibasihan sa atong pagpili, valid yon. But all of those reasons are just secondary. Now, mo ni karon ang kining ang fishy because ang secondary nahimo naman natong primary reasons of choosing our job. Kung asa ka komportable, kung asa ka malipay, kung asa dakog sweldo, kung asa dakog komisyon, diri na nagsugod ang problema. Lingi ang imong katapad, igna siya, diri na magsugod ang problema. When the secondary becomes the primary. Muna, we will learn always kanang the principle of priority. Mangutana ta, Lord, maobagid ni ang trabaho nga para sa ako. Now, muna daghang mga tao karon mga igsoon, they are enduring their job, not enjoying the job. Napoy uban, pirmiro, passionate kayo sa ilang trabaho.
Hangtod wala nila nabantayan nga ang ilang passion becomes an obsession. Dunay tulo ka possibility nga ato ang temptation sa atong trabaho. Number 1, rejection of work. Kanang di ka ganahan sa imong trabaho. Kasi kag bagulbul. So maning trabaho oy. Perti man kapuya. Rejection of work. Ikaduha nga temptation, obsession of work. Kanang imo nang ginasimbang imong trabaho, kanang ako nang ginasimbang akong trabaho daw, dili ko mabuhi kung wala ang akong trabaho. Daw God cannot provide for me kung wala ang akong trabaho. Ang tanan akong panahon nagatuyok sa akong trabaho. Obsession. That's you are worshiping the Lord, my friend. Ikatulo, kanang gitawag natog twisted work. Kana bitaw atong trabaho ginasambugan natog mga under the table, sideward the table, upward the table. Kanang doon na mga kanang ato ang dapat trabahoon ni sideways na ta, ni kompormiso na ta. Now, again, mga igsoon, temptations are everywhere. Pero the question is, are you the person? Are you that kind of person that is right for the temptation of work? Kay basig dili nimo na kaya nga temptation sa trabaho, you are in the wrong placement of job. Kay kabalo man ta kung asa ta ibutang sa Ginoo di ta taga pagsulay nga sobra sa atong maasdangan. Pero kung naka sa mali nga placement, you will be conquered by temptation. Now, muna akong gingon ka ganina, work can give you a frustration, kapuyon ka, or work can give you satisfaction, malipay ka, or work can give you an obsession. So, ang goal nato for today is to learn the proper theology of work. Unsa ba ang biblical, ang mga panuntunan sa pagpili sa trabaho, unsa ba ang panuntunan sa pagtrabaho sa trabaho nga gihatag sa ato sa Ginoo. Nay nag-take og masteral. And this man is so passionate. Anang kuan gi kayo kay gusto niya makagraduate og masteral. Then one day sa ilahang final assignment, bring home exam ang gihatag sa ilang professor. So tuod man for 2 weeks, sleepless night. Grabe, ning kamot. Research kay bring home exam lagi. Nya, kung mabagsak daw sa final exam, ingon ng ilang professor, bagsak sa ilahang, sa katong nga subject nga gihatag sa ilang professor. So for 2 weeks, research yan sa unang panahon baya kay, di man pa pare sa kung na doon tay Google. Di pareha karon nga, i-research na mo sa Google, copy-paste na lang. Sa una lahi, typewriter pa. Unya, basa kang libro, basahon gini mo, magbasa, i-type pa gini mo, ingon ana ang research sa unang panahon. Hello, somebody? Inana ka hard work ang pag-eskwela sa unang panahon. Karon mga bata, kung ana lang sa internet, pero di paghapon ka buhat og assignment, lingian mo katapat yan, marag ikaw nang ipanungog-nungog ni pastor. Sa una, kanang mga pictures, mangita big mga magazines, mangita big mga newspaper, mo palit pa mi aron ikating na mo kay pilit dito sa kisay nakaabot pa na. Di ba ingon ana ta sa una? Karon mga bata i-google na lang, di paghapon ka pasa sa assignment, what's wrong with you? Lingian mo katapat sa what's wrong with you? Di ba? Ingon ana. So laktod nga pagkaistorya, katong tawhana, very excited. Gibuhat niya ang pinaka-the best niya. By heart, ingon siya, sigurado pasargi ko ani. Gibuhat niya ang pinaka-the best. So, after 2 weeks, submit niya sa professor and he was so excited. There is a joy in his heart because knowing that he's done his best. After 1 month, tingkuhan na og grado, excited kayo ang kuan kay syempre kabalo siya pasar siya. Kabalo siya pasar kay tama yang gihimo, gibuhat niya ang pinaka the best. Tama yang research. Adto na siya sa professor. Sir, magkuha unta ko sa output nako sir katong sa ako ang sa research nako sir. Tingala kay subo man ang naong siyang professor. Hatag sa iyang professor ang iyang research content.
Pagkita niya dito, uy! 5.0 ang grado. Ang equivalent ana sa letter that is F. Buti pasabot? Fast. 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 Fasar, di ba? Bagsak. So, dismayado karon ang katong tao. Nga naman, sir, I did my best. Ingon niyang maestro, but your best is not good enough. Kanta lang. I did my best. Tanaw niyo sa mga comment dito. Research is good. Sir, research is good. Anong bagsak man, sir? Ikaduhang comment. Content is good. Sir, nga naman, sir, nga gwapo man day ang content. Nga nung bagsak man ko, sir? Presentation is very good. Sir, nga naman, sir, nga gwapo man kayo mga comment. Dito sa likod sa iyang assignment sa ending. Na dito ang last comment. This is not the assignment. Guy, kanabitang you have done your best, but that was not the assignment. Kinaka-experience mo na sa eskwelahan? Anang gibuhat ni mo ang tanan din, uy, dili ba dito mo ang page day sa assignment? Nya tama tanan ang imong gihimo. Mao na ang hadlok mga igsoon, one day in heaven. Mingon ang Ginoo, mayon ka nga, Lord, I have done my best on earth. Yes, you have done your best, but that was not the assignment I have given you. Kanabitang naa ka na sa tumoy sa imong kinabuhi nga maglisod na ka og lingi. Maglisod na ka og balik tungod kay layo na kayo ang imuhang naadtuan. So mga igsoon, it's a high time. If God will talk to you today by this message, be sensitive enough to listen with the still small voice of the Lord. If God will ask you to stay in the job, stay in the job. If God will ask you to resign in the job, then resign in the job. If God will tell you. Okay? Ready na? So are you ready to resign your job? Naka-resign na daw, sinisi pa. May sinisi kay nakauna. Praise the Lord, no? Okay, now, our topic for today is this one. Lord, please help me find a job. We'll be seeking God's guidance in finding the right job. Kanang tamang trabaho para sa ato. No? Kanang you will not be frustrated, you will not be obsessed, but you will be satisfied. Okay? Okay, now, how will I know the job that God wants me to do? Again, how will I know the job that God wants me to do? Mga igsoons, with sincerity in my heart, I would like to apologize. No? This is not to hurt you. Kung doon na may mga butang nga, murag sukwahi sa prinsipyo nga inyong gibarugan, dili man na maong prinsipyo nga akong gibarugan, pastor. But because of the principle of the Bible, let us be willing to change. Okay? Okay, now, in Acts chapter 9, verse 6, muning giingon ni Pablo, when God saved Paul, no, mo ni ang incident nga na-encounter ni Pablo si Kristo in the road of Damascus. Okay, now, so he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Oh Lord, have mercy. Kanindot, no? Kanang magluhod ka ba nga, Lord, what do you want me to do? Kanang napaka sa imong high school days, andi niluhod ka sa Ginoo nga, Lord, unsa ang career nga para sa ako? Kanang bitaw, giludhan nimo, Lord, unsa ang kurso nga kuhaon ako? Munang daghay mga mismatch, no, sa kurso ug sa ilang trabaho tungod kay in the first place, wala siguro sila nangutana sa Dios kung unsa ang kurso nga ngayon para sa ila. This is an example of asking God's guidance. Kita ninyo? Paul was asking God, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go in the city and you will be told what you must do. Praise the Lord. Ang mga panid sa kasulatan, nagasulti sa ato, ang mga panid sa kasulatan, nagasulti sa ato, nga ang Dios mao ang atong architect sa kinabuhi.
He is our master planner. O ang detalye, oh Lord have mercy, ang detalye nga plano sa atong mga kinabuhi, humana. Detalyado na. Ang ato na lang is to ask the Lord, Lord, unsang imong plano sa ako? And we will align with that plan. Can you say amen? So humana ang detalye sa plano sa atong mga kinabuhi. Mga igsoon, ingon ani ang ato ang kinabuhi. What is the highest calling if I have to ask you? Ingon sila nga ang pagpamastor daw, highest calling. That's a myth. That's not true. Ang una-una sa mga tao, ingon sila, nga ang tanang trabaho sa sulod sa simbahan, mas dako kaysa trabaho, mas halangdon kaysa trabaho sa gawa sa simbahan. That's not true. That's a myth. Pastoral ministry is not a high calling. It's the same calling with the factory worker. It's the same calling with teacher. It's the same calling with other profession or vocation. Can you say amen? Can you say amen? Walay taas nga tawag. Then what's the highest calling? The highest calling is the call unto salvation. The word calling in the Bible primarily refers to salvation. Kaluwasan. Every time nga makakita kag word nga calling sa Bible, ang primary niya nga focus, it's the call unto salvation. That's the highest calling. That's we call the general calling. Tanan kita gitawag ngadto sa kaluwasan, no? Restoration sa atong relasyon sa Ginoo. But after that salvation, doon ay gitawag nga consecration. Everybody say consecration. Say it one more time, consecration. Kasabot ang saning consecration. Gilahi, set apart, gibulag, unsa pa? Gi-reserve, gi-preserve. Pareho na naman mananaw kag Netflix. Di ba? Mananaw kag Netflix. Kanang trili na kayang zombie ba kanang. Lagi nila ko ang zombie. Nya hadlok man kuning zombie sa Korea kay perti kuso ka managan. Ikaw pang katag. Kanang nasunog na bitay imong linungag. Nasunog na nanimaho na pero di ka kahawa ba kayo kanindot sa salida. You have been consecrated, you have been set apart. Mo nang buti pasabot sa set apart ka na di ka madisturbo. Hello somebody. Di ka madisturbo ba? Kay set apart kayo ka. Consecrated kayo ka, preserve kayo ka, protected kayo ka. Ka-relate mo na? Kora. Kora mo kayo pananaw Netflix na mga perfect mga gitbotanan good. Wala mo good mana agad ha? Naka-focus. Para ko na nang mag-practice ko gitara. Gusto ko ni sa ako si pastora kay pang ikaw gitara nanay mong naong ng gitara ba? Kambyo na mo ng gitara mong naong. Set apart. Set apart ka nang di na madisturbo. Di na madisturbo. Yan na lang. Kanang manag-uyab. Kita mo na manag-uyab sa People's Park? Bisag daghang kaig tao di kalabay-labay. Tanawa sa ilang ginagawa. Bisag daghang tao di madisturbo. Set apart. Hello, somebody? Di yun madisturbo. Murag way laing tao. Munang buti pasabot sa set apart. Ligay mo katapan mo nang set apart. Kanapitang di na maka-message sa imo kay set apart na kay sila. Oh, Lord have mercy. Di na maka-text kang pastora kay na set apart na. Munang word mo di pasabot sa set apart. Dili na mahilabtan ang ilahang schedules kay set apart. Lord have mercy. Munang buti pasabot sa consecration. Another one, munang gitawag nga ministration. Muna ni ang atong tawag sa pagpanrabaho. So, kita ninyo, giluwas ka sa Ginoo, giset apart ka sa Ginoo, buti pasabot, gireset ka sa Ginoo. Gisultian kanya, muni ang akong ipahimo kanimo sama kang Pablo. And then, gitagaan kanya kagawasan to do the job. That is the ministry. Okay, now, kung imong makita, we are called to be before we are called to do.
Dili nimo mahimo ang tawag kung una sa tanan wala kay relasyon sa nagtawag. First, kinahanglan tawagon ka sa caller before you can do the calling. Amen? Lord have mercy. You will not know what is your calling if you will not know who is your caller. Importante ang imong relasyon mo nang daghan sa ato wala kabalo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa ilahang mga trabaho. Why? Because they do not relate themselves to the caller. Ingay mo katapat, ingna siya, go back to your manufacturer. Tingali nga, go back to your pangutanas Ginoo, Pastor Roy, badjing ko katuig naman ko diri sa akong gitrabahuan, bisan pag badjing ko katuig ka na, sayang! Kay basig maingon ang Ginoo nga, di man na mo akong gipatrabaho sa imo. You have to ask God. Again, usa to ang ingon sa inyo hatong last meeting, your blessings is not connected with your work. Ayaw kahadlok. Your blessings is connected to your calling. Kung asa ka gitawag sa Ginoo, kung gitawag ka sa Ginoo mamuhat og kining ice candy, muna imong tawag diha ka padalangin na sa Ginoo, lingay mo katapat, lingay. Kung mamuhat ka ice candy buhata kay muna tawag sa Ginoo sa imuha. Oh Lord have mercy. Muna karon agat daghay nagaampo, Lord, baka kaon ta kog ice candy nga bugnaw. How can God provide them kung walay nagbuhat og ice candy? Kay ngano man, ginamaliit na nato kay atong hunahuna dunay gamay ug dako nga trabaho atubangan sa Ginoo. Walay gamay ug dako nga trabaho atubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Oh Lord have mercy. Kita mahadlok man ta mo give up sa atong trabaho. Kay ngano man, basig di ko kabayad sa akong bills, pastor. Basig wala mi tak-ang sa kuan, pastor. No. Your blessing is not connected to your work. Your blessings is connected to your calling. Amen? Okay, now, Jesus Christ in His life, no? Pila ka tuig nabuhi si Kristo? He was just 33 years old. Mga igsoon, dili dahil patasan na yung kinabuhi. It is doing well. No? Kanang paggasto gyud sa imong kinabuhi. 33 years old lang siya. Pero ingon siya dito sa cross, it is finished. Wow. Woo! An amazing statement. Kanang makaingon bitaw ka sa Ginoo, kanang kuhaon na ka sa Ginoo nga, Lord, I have finished the race. I have fought the faith. Kanang makaingon ka mga Lord, na human ginako Ginoo uban sa imong grasya, Lord. Wala ginasayang Ginoo. Gusto mo ana nga kinabuhi. Lord, bisag kuan Lord, na human ginako Ginoo. Although late gamay Ginoo pero nakahabol gid, Lord. Amen. Praise the Lord. Muna itong pangandoy mga igsoon. Nga walay ka nang way masayang nga panahon, way masayang nga kusog, way masayang. Yung mga gasa, magamit nato para sa kadungganan sa Ginoo. Amen? Now again, we need to start with God. We need to start with, sama sa gingon ni Paul kaganina, what do you want me to do? Okay, mo niya akong buot ipasabot mga igsoon. In every decisions in life, it should be the, kitawan na itong paradigm. Mao ni dapat ang atuang sumbanan. Number one, kung magbuhat kag decision, example. Kamoy maghatag og example ba? Pakiingon mo nga, kung napikikuan na ni pastor ba? Usay decision, tagay ko example nga desisyonan na ninyo. Kamo. Example sa decision. Anything sa kinabuhi. Ikaw na lang, faith. Example sa decision na sa kinabuhi. Scholarship. Okay, karon mo ni ang imuhang kuan faith. Mag-apply ba kog scholarship, Lord, or dili? Then, mo ni mong tanawon faith. Is applying a scholarship is obeying. Is this an expression of obedience to God and loving to God? So, muna na imong kuan. Second, is this kining akong pag-apply og scholarship, is this an expression to serve others? Okay? Is this application of a scholarship program, will it make me happy? Will it help me? So, muni ang imuhang sumbanan. Kita ninyo? Unsa ang foundation? The foundation is
God. And in the middle is others. In the pinnacle is me. It's you. Now, kita ninyo? God is always in the foundation. The wider side, the strongest side of the pyramid must be the foundation. Can you say amen? Because you need a strong foundation. And kung imong foundation, ang imong kaugalingon, it's not strong enough to handle pressures in life. Can you say amen? Dili mo pwede to alihon ang pyramid. Mutindog ang pyramid to alihon nimo. It will probably flip on this side, in this side, other side, or it will not stand because me, I'm not a strong foundation. I cannot choose my job based on what I want. I have to choose my job based on an expression of the obedience and love to God. Palakpakan nato ang Ginoo. So, mga apply kag trabaho, this is your, I had been researching this one for 2 weeks. Kanang practical guidance how to know God's will. Okay, now, kita na ninyo. So, pareho ko na ng joy. Unsa ang joy? J stands for Jesus. Letter O stands for others. Y stands for you. If you wanted to have joy in life, Jesus first. Others second, you last. Oh, Lord have mercy. Pero what happens in the world today? Me first. Di man ko malipay, anak pastor, it's you, it's you, it's you. It's all about you. Kanta ta ganina, it's all about me, Jesus. Lord have mercy. It's all about Jesus. Me na mo sa, me is in the top. Why? It's not because he is cute. It's not because he is strong. It's not because he is kuyaw, influential. No. Me is in the top because he is weak. Amen? Amen? You must be in the top. Because sometimes we are self-centered. What I want. This is what I want. This is what makes me happy. Unaha, pagpangita ang kalipay sa Ginoo. Ang kalipay sa ubang tao, ayan ang imong kaugalingong kalipay. Can you say amen? Can you say amen? Do you really want it to be happy? Do you really want it to be happy? Seek God's happiness first. And seek others' happiness first before your happiness. And sure, you will be happy. Palakpakan nato ang Ginoo. Okay, now. Woo! Muna, gi-categorize na ako siya sa duha, no? Murang mataas-taas, ako minsay ba? Doon na tayo gitawag nga the must have principle. The must to have. So, the must to have, this first two is non-negotiable. Di po ipasabot, adi pwede nga wala ni silang duha. Dili pwede nga ang answer aning duha, no, dapat yes. Okay, first question in finding your job. Does this job glorify God? It's very simple, right? But we have to start in here. It's very simple. Dali naman na kay pastor. Dili. Example, pastor. Okay kaya pastor kung magkristo ko sa sabungan? That's an occupation. Question, will it glorify the Lord? Kamu na magtubag. Kung if you are actually kanang thinking, you know, pastor, mag-apply ko dito sa kwanso, mahimong stop sa kanang abortion clinic. Nawi, Asher's abortion clinic. Does this job glorify God? Kamu na mo tubag, no? Because I know God will, muna yung ni sa Ginoo kang Pablo nga adto ka dito, I will tell you. Luhod sa Ginoo, God will tell you. Amen, John? Okay. Does this job glorify God? Makahatag ba? Or mag-usher ko glass to Ginoo, malipay bang Ginoo? Inani na lang, obvious maging napasok, hindi dili obvious. Pastor, nagplano ko mo apply o trabaho sa abroad. Mabilin akong pamilya. Does this job will glorify the Lord? Dili na obvious, murag, uy, tama no? Mabulag ko sa akong pamilya, will this glorify God? Mo bargain man na yun ta,
kuan naman ni pastor for how many years lang man ni balik na. Temporary ra man ni. Again, go back to this question, does this job glorify the Lord? Muna, basic question. I remember testimony ni, okay lang Brad Jasper, kung gamiton. Nagka-struggle sila because of their situation sa abroad. Siya na lang magdetalye niya because I will give him time to give a testimony. Ingon siya, nga kung ang pamilya mabilin sa Pinas, ang isa tuas abroad, that's my friend is already considered a broken family. I will repeat, para watong uban nga, ato ilang mas, nabalhin na sa mata. Ayaw kibalin niya, malingay mo tama, ayaw kibalin mong mas sa mata, ayaw kibalin, kaya masing makatulog ka. Wala pa mo pa nabalin, wala pa. Wala pa man. Lain nas dalong ka ng uban, na gusto maminaw. Boring. Seryoso ta. Okay, now, it's considered already a broken family. And that's testimony, actually, it touches me. That's new to me. Ooh. I didn't see it coming. Tama, no? Murag, we are just taking it for granted. Kay, maayo man akong intensyon. Mato mo ko sa gawas para sa akong pamilya, pero mabiyaan ang akong pamilya. And that blesses me. Kamu na bahala. Makahimaya kaya sa Ginoo, mabulag ka sa imong pamilya, mabulag ka sa imong anak, pamilya. Imong anak pa-eskwelahon, kani mga major decision in life. Imong anak pa-eskwelahon mo sa layo, mabulag sa imo. Will it glorify the Lord? Are you willing to pay the cost? Willing ba ka? Kanang mahimulag ka sa imong anak. Way magatiman kay dito lagi dito iyang kurso laging gusto. The question, are you willing to pay the price? This is actually the beginning. Will it glorify God? Okay? The answer must be yes. Pag no ang answer, automatic na. Ayaw na. Ayaw na. Okay, now, second one, dapat answer ani yes gihapon. Does this job help me grow in my personal obedience to God? Does this job help me grow in my personal obedience to God? Kasi buti pasabot na pastor. Buti pasabot, makatabang ba ni nga trabaho nga mahimo kong matinud-anon sa mga assignments nga gihatag sa ako sa Ginoo? Will it help me to become obedience to God? Okay, now, ako aning hinahinayo, no? Mga igsoon, kinahanglan nato masabtan, that job is a major component of life, yes. But life is not just about work. Tinuod, importante ang trabaho sa kinabuhi, major component siya sa kinabuhi, pero I would like to know and realize na life is not just about working. Doon na kay some other assignments nga gihatag sa Ginoo. Oh Lord, are you ready for this one? Here we go! Are you ready? Ayaw kalimot nga usapog ka kaamahan. That's God-given assignment. Ayaw kalimot nga usapog ka kainahan. That's God's given assignment. Pangutana, does this job will help me to become a good father? Oh Lord have mercy. Oh Lord have mercy. Does this job will make me a good parent? Does this job will make me a good son, a good child? Does this job will make me a better member of the church? Oh Lord have mercy. Wala ba'y masakripisyo nga mga buluhaton responsibilidad nako sa katilingban? Remember nga, dili lang ka trabahanti, anak ka, amahan ka, inahan ka, silingan ka, amigo ka, paryente ka, sa pa. Membro ka sa simbahan, alagad ka sa simbahan, deacons ka sa simbahan, officer ka sa simbahan, pastor ka sa simbahan, sa pa. Officer ka sa dayong, siguro ikaw ang president sa sa third citizenship, senior citizen, that's a calling. Sige lang,
Katrabaho ko. Di, naging ko manghugas og plato. Oh, Lord of mercy. Woo! Kaka-experience na. Ako ra, no? Sige lang. Di, naging ko ni mo masugo-sugo ba? Makatrabaho ko, di, naging... Nabatay na ang mga espiritu? Ngayon, nanauban? Di, naging ko ni mo pag nanako. No. Work is given to you so that you become faithful to your other assignments. Wala ka tagaig trabaho sa Ginoo aron makompormiso ang uban nimong responsibilidad sa kinabuhi. Agree mo dili? Agree mo dili? Amen. God give you job aron mahimo kang mahimong maayong amahan. To provide for your family. Dili aron mahimo kang absentee parents. Tama? God give you a job so that you will become obedience to your other calling. Work should be a tool. Everybody say tool. To accomplish God's purpose. Mahimo siyang usa ka hinagiban, usa ka instrumento nga ma-accomplish ang purpose sa Ginoo. It's a tool nga mahimo kong maayong asawa. It's a tool nga mahimo kong maayong anak. It's a tool nga mahimo kong maayong bana. It's a tool. Mo advance ka, dili kay mo kunhod ka. Oh, Lord have mercy. Tungod kay gitagaan kag trabaho sa Ginoo. Tungod kay tagaan ka og kanang mga property sa Ginoo. Tungod kay gitagaan kag maayong lawas sa Ginoo. Tungod kay gitagaan kag relasyon sa Ginoo. Relationship is a blessing from the Lord. And God give you the permission to enjoy it. And the people of God will say, Amen. Gitagaan ka katungod, God give you the freedom to enjoy them. But please, do not forget to enjoy the blesser. You enjoy the blessing, but much more you enjoy the blesser. Tungod kay kita panalangin na ka sa Ginoo trabaho, dapat naa ka every Sunday. Magpasalamat ko sa Ginoo gitagaan ay ko kuyam. Amen. Tagaan ay grabing load na ako. Dapat every prayer meeting na ako kay God gipanalangin. Amen. Lord. Mga igsoon announcement duha na ka Friday na prayer meeting. And believe me, God give you a job aron maka-appeal kag prayer meeting. Pastor, malit naman ko, Pastor, alas 5 akong out. Mubitang gitagaan kag trabaho sa Ginoo aron makapantaksi ka. Dili problema ang imong trabaho, ang problema imong kasing-kasing. Because the job probably is a blessing from the Lord. It's your heart. Tama? Sincere apology. But I have to, kinahanglan ako ni isulti for us to be, mga igsoon, when you consider a wise life, a wise life is nearly always a life centered on the local church. I will repeat that one. A nice life, a good life, a blessed life, a happy life is a life that is almost centered on the local church. Kana bitaw ang imuhang kinabuhi nagatuyog sa local simbahan, kana malipay na nga kinabuhi. Kana nga kinabuhi fulfilled na nga kinabuhi. Kana nga kinabuhi dili man ingon siya nga kanang hayahay pero malipayon. Gawas nun nga kinabuhi, fulfilled nga kinabuhi, kanang ang imong panahon naa sa local church. Mga igsoon, ayo kalimtin eh. Lisod, masayon mangitag maayong trabaho kaysa mangita og maayong simbahan. It's hard to find a good church. It's easier to find a good job. Muna, ayaw ikambyo ang imong local church sa imong trabaho. Amen. Lord of mercy. Pasalamat God give us a local church. I praise the Lord for you. Na ako'y mga karnero, thank God for them. This is the reason why we are here every prayer meeting and every Sunday. Worshiping God. The reason we live, kamo dahil sumpay, is to worship God. Muna ang rason nganong buhi kita. It's to worship God. And prayer meeting is worship. Working is worship.
Sunday is worship. Helping is worship. Giving is worship. Sunday thing is not just worship. Friday thing is not just mura ng pagsimba. Everything is about worshiping God. Every day is about worship. Muna mga igsuon, katong mag-eskwela layo, no? This is the first question that you have to ask. Can I find a good church there? That they will love me enough to correct me, to rebuke me. Ang ubang simbahan ba, di ba ka mamadlong? Hapo-hapon ra ka. Kaya hadlok sila mawad ang membro nga titer. Labi katong titer ang kuan na di gito nila i-touch gyud kay mawala si brother, mawala ang atong touch ani. No? Find a local church that loves you that much, that they are willing to speak the truth, rebuke you, correct you, and appreciate you. Amen? Amen? That's what we do because we are a family. Kung namoy nakita sa ako nga sipyat ko, tell me so that I can change. Kung ako'y makita sa inyo, I will tell you so that you can change. Because that's what family are for. Palakpakan nato ang Diyos. Okay, now when you choose a job, consider the cost to your service in the local church. Dili ba maapektuhan ang imuhang pagpangalagad sa simbahan? Before ako sa ning basahon, no? Let every soul, Romans 13:1, let every soul be subject to the governing authorities. Kinsa ang governing authorities sa balay? Parents. Governing authorities sa classroom? Teacher. Governing authorities sa city of Davao? Mayor Basti, no? Governing authorities sa atong district? Congressman. Ingon ang Bible, let every soul be natay bisita, no? Let every soul be subject, may pang-iring, no, matinud-anon, every Sunday naa. Let every soul be subject to the governing authorities. So, buti pasabot, kinsa man ang governing authority sa church? Muna, mga igsoon, kung doon na mo ka ng major decisions in life, na kanang naglibog mo nga, pangutana, intaon mo kang pastor. Text lang god, pastor. Tabangi, rago ko ani pastor sa kabuhaton. Because God give them to guide you, to help you, to pray for you. Amen? Muna, sa uban siguro to some of you just looking at us nga, amigo, raman ako na sila pastora, classmate, they are just our friends, they are just our child. No, we are your pastor. And God give us to this church. Ingon siya, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Naami din tungod kay gibutang mi sa Ginoo dinhi para sa inyo. Naamo dinhi kay gibutang mo sa Ginoo para sa amo. Amen? So pangutana mo, pastor, tama kaya ni among decision? Mag-uyab na mi pastor, tama kaya ni pastor? Magminyo na mi pastor after 10 years. Tama na. Pangutana mo. And then, paminaw mo sa tambag sa alagad sa Ginoo. Minaw. Managingon sa Bible. As long nga naa pa sila sa sentro sa kabubuton sa Ginoo, follow them. Managingon ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Okay, now, before kumato sa akong third point of I will give this time to Brother Jasper to give a short testimony about their lives dito sa ilahang gitrabaho. Hello, mayong buntag sa atong tanan. Dito pastor. Sige. Excuse me sa. Amen. Mayong buntag sa atong tanan. I praise and thank God sa opportunity, no, na natagaan ko higayon na makashare po sa ako ang work, not only sa akong company, but work in the service of the ministry sa atong Ginoo. So, I started my professional life siguro at the age of 20 or
earlier than 20. So, at the beginning, syempre, ang focus is just to gain na maka-income. So, first akong job, nag-bagger ko sa SM. But of course, if it's sa a mall, ang pinakakusog yun na is sa weekend. So, wala dyan ko off during a weekend. So, God didn't let me continue into that job. Nawala ako after 3 months. And I continued on several jobs. Na-repeat lang ang story. Then I finally asked God that, Lord, dili jud maayo nga akong focus nga sa income lang. I was praying that God would give me a job nga ma-vacant na akong weekends in order for me to do my service to the Lord. So God gave me that work. So nakatrabaho ko call center, and then during it was all night shift. Every Saturday, all of these things happen in Manila, by the way. So every Saturday, naka commitment sa visitation sa mga churches, sa mga members of church, visitation every Saturday. And then Sunday, I'm in the church for the whole day because na may service sa buntag, napag may service sa hapon. So, ako dito to do the technicals and to lead the youth. Youth leader ko dito sa some church dito sa Manila. Everything went well, and I praise and thank God for that blessing nga nahimo jud blessings ang akong work, and wala siya nahimong kontra or wala niya ginakuha ang akong oras para sa Ginoo. And then as I was working as well, and ang problema mo pag work dili working nga dapat kay work lang na siya, dili dapat nato i-separate ang Ginoo sa work. Dapat involved gyapon ang Ginoo sa tong work. So I made my life as a testimony among my colleagues nga malipayon ko sa akong pag-work nga I am praising thank God nga na akong trabaho, ug kay ang call center environment manggod medyo for those who know na medyo panjud siya, worldly jud kay dating, no, na ang lifestyle is way different jud. So when it comes to invitation nga, si ato ta diri manginom ta pag performance trabaho ato ta diri, ay wala ko hesitation. I will say no immediately. Sa man tungod religyoso kay no, this is my commitment to God. Ako aning personal na commitment sa Ginoo. So we have to attach or involve our faith to our work. And then as just moving fast forward, naabot ko abroad, and then one of the advices sa akong pastors po is look for the church. Mo na una nimong buhaton pag was mahal ko abroad. And that's exactly what I did. Pag-abot na ako sa Abu Dhabi, I was invited by mother to go there. Na trabaho ko, pero akong pinakaunan yung gibuhat at my very first day na niabot ko dito, gipangita na ko ang church. No? Kay dili porke nakasalayo is excuse na ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo naman kanunay sa asang lugar sa kalibutan. So you have to serve God yapon mas asa ka. So God gave me a church, a local church, and then I was serving there. But for the first few years, nahimo lang og church goer, no, kay dako mo gud ang church. So I really couldn't see myself fitting in any roles na nasa simbahan. And then I think it was 2017 na nag-decide ko na magpa-member na dito sa local church dito. And God gave me the opportunity to serve as presidership sa simbahan dito. And because of some of the conflicts sa ako ang schedule and giving opportunity po sa uban members na maka-preside sab, so gina-schedule me. So what happened is every time nga na ako schedule na medyo magka-conflict pod ko pod, I earnestly pray to God, Lord, tanggalan ning schedule ni sa kong trabaho because my priority is you. Imo na tong priority kay I wouldn't have that job if it was not for God, you know. So I praise and thank God nga every time nga kung dili man ko niya makuan, i-schedule ko kana sakto jud sa kuang kuan pod. Then pandemic came. God gave me a realization na dili ko dapat may mong confidence sa akong trabaho lang. Kasi pwede niya na God gave it, God take it away, you know. Mo nang gihatag sa na message sa Ginos ko. So God gave me the opportunity to have a very good vacant time. So
So, the church offered us a theological course na makapag-study me deeply, na maka-equip with me sa amo ang pag-study, sa amo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, I grabbed that opportunity, and I also thank God, no, kay even though pandemic happened and wala ko work ato, we as a family, we already had that thinking nga unsa man mag for good na lang ko sa Pilipinas, dahil na mga bata magpabilin si Mrs. Dua kasi may trabaho kay ang situation is really difficult. I am pretty sure mo po na diri sa tuwa des Pilipinas, Davao. So but dili no, wala mi nagpadala sa among emotion, but we prayed. We really asked God na what is your will, God? Unsa may imong kabubuton sa mua? So we took a brave step na yes, no, we will stay here. We will be a family. God can supply to us. Wala imposible sa Ginoo. So we stayed, and then we continued our service, although it was all online. But God gave me opportunity. Samot na nagkaroon ko opportunity. Wala ko'y trabaho. So mainbitahan ko, mag-preside ko, mag-pray ko para sa prayer meeting and all. And then during that time as well, I became the Bible study leader sa amo ang group dito sa church. And then God is amazing, you know? Kaya kung dili jud kanya gusto nga ayaw mo excuse imong trabaho sa pagpanirvisyon ni Muskuha. So you just have to make sure that your heart is sincere enough na maubod na ang imong gusto. Okay, the moment nga isulti lang nimo na si baba, but then deep inside your heart na jud ka gusto jud mong himuon jud nimo excuse imong trabaho nga pastor dili lang sa ako pastor kay kontra mo gusto kong trabaho good, then it will really not happen kay wala man imong kasing-kasing dito igura man ka nagstorya. So I praise and thank God no sa mga realization na gihatag niya sa mua sa family, that work is a blessing from God, and it shouldn't be a reason or a hinder not serving the Lord, no? So salamat kay sa Ginoo, and then now He gave me that opportunity again to serve Him and have my job again back after almost 2 years. Nakabalik na po ko sa trabaho, and I praise and thank God for that. And then I still committed to the Lord that Lord, my main job is to serve you. And then, part-time na lang ng uban. Wala sideline na lang ng uban, Lord. Dili na mo na ang pinaka-focus, but it is very important. So, salamat sa Ginoo pod sa opportunity na makapag-share pod ko ani sa own testimony. Because really, kung dili jud nato iunahon ang Ginoo, then everything else will be just nothing. Baliwala jud ang uban. And so again, praise and thank God for this opportunity, and I would like to end my testimony that akong overwhelmed ko. I'm out of words ko, but I can only just say I praise and thank God. Mao lang. Salamat kayo sa tanan. Traveling back sa Abu Dhabi this coming Wednesday, no? Ato na lang silang ampuan po. Mga bata. Sige po. Let us pray for them nga God will continue to use them sa simbahan. They belong in that place. Let us pray for them. Lord, we thank you for this couple, for this family, God, the Digala family. We release them with blessings. Continue, Lord, to use them. Continue, Lord, to strengthen them and to nourish them, anoint them, God. And let them to grow wherever you are going to plant them.
It is our prayer, Lord, nga padayon ka magagamit sa ila, padayon ka Ginoo nga mahimaya sa ilang mga kinabuhi. Lord, we pray for your traveling mercy and protection as well. This coming Wednesday, as they will be traveling back to Abu Dhabi, Ginoo. Lord, we give you back all the glory and the honor sa tanang mga blessings that we have received through them sa ilang testimony, Ginoo, that strengthen us. Lord, this is our prayer with much praises and thanksgiving in the name of God the Father, in the name of God the Son, and in the name of God the Holy Spirit. Amen. God bless you. God bless you. Palakpakan na to ang Ginoo. So life is just a roller coaster, no? Walang kang trabaho, balik ang trabaho, walang trabaho, balik ang trabaho, kalipay, kabugaton, anak gid ang trabaho. Now, proceed ko sa number 3. Number 3 does this job. So this one is the nice to have, but the must not to have. Nice, it's nice to have. Okay lang imong answer is no. Kini ba nga trabaho gamito ng akong gasa or skills? Pwede yes, pwede no, pero nindot kinun tatong magamit ang imong gasa. Why? Because there you will be effective and productive. Tama? Okay, so sama sa giingon sa 1 Peter chapter 4 verse 10. As one has received a gift. So kitang tanan gyud sa diyang nakadawat kita sa Ginoo, do na kita tagsa-tagsa ka mga gasa. Lahi-lahi ang atong mga gasa. Now, it's our prayer no sana nga we will land a job nga magamit ang atong mga gasa. Again, it's nice to have, no? It's not a must to have. Okay, now, minister it to one another. So, ang atong gasa di ay dili gid para ni sa ato, para gini sa uban mo ng God, others, and me. So, my gift is not primarily for me. My gifts are primarily for God and others before me. Okay, so pareho na ning kamot. O say gasa sa kamot, mukatol. Iya bang katulon niyang kaugalingon? Lisod pod. Mukatol siya sa ulo. Amen. Iyang serbisyo naa sa ulo, laing part sa lawas. Palagpakan natin ang Ginoo. Mukatol siya bisag asa mo niyang purpose. Kanya imagine kung makakitaghumba ang mata, mingon ang mata. Nganong imo man ang gihungit, di ba? Kitaghumba ang mata. Gikuha sa kamot, asa niya gihungit sa mata? Ingon ang mata, ako ba nakakita na nganong di gihungit sa baba? Di ba gihungit niya sa baba? Ngano man? Ang baba man ang kinalan mukaon. Magbenepisyo ang baba, dili ang kamot ay mukaon. Amen. Your gift is not for you. Dili ni para sa ato. Mabita ng ang mga music team mag-practice aron mapanalanginan mo, dili kami. Ang mga singers pod kinanglan pod kanang dasig mo sayaw aron mapanalanginan pod ang music team. We work as a team. Ang nagwali nagapaningkamot prepare usa ka semana nagwali aron mapanalanginan. Na usa po'y buhaton ng mga membro kung mapanalanginan sila. Mupalakpak mo yung amen. Dili kay kinanglan pa mupalakpak tas Ginoo. Amen. We work as a team. Nung muna ang purpose, aron mapanalanginan mo, mapanalanginan ko. Inana ang atong gasa. Kung nakay gasa sa pagluto og tinapay, halaka, luto kag tinapay nga naman. Somebody is praying for the bread. Lord, give us this day our daily bread. Kung walay magluto og tinapay, kinsa may muhatag ato? O saan man pag-provide sa Ginoo, alam magpadalang Ginoo katong mana. Even this kining bread maker, God is using them to provide for your needs. Amen? Every one of them are working for God. Kitang tanan nagawork kita sa Ginoo. Anang usay kanang maluoy ta sa kanang mga pulubi ba no? Praise the Lord, God give you the gift of generosity. Kay wa ka kabalo nagluhod-luhod ng pulubi sa Ginoo, Lord. Wag kay pagkaon itaw Ginoo. Gigamit ka sa Ginoo aron ma-provide ang panginahanglan namin. Your gift of generosity gigamit aron na panalanginan ng uban. Palakpakan na to ang Dios. Now, kung farmer ka, magtanom ka. Nga naman, unsa may lutoon sa panadero kung walay baking, kung walay arena, kung walay oil, magtanom ka, ligay mo katawad, magtanom ka. Unsa may kaunon atong kuan, kung walay lutoon, unsa may lutoon niya kung walay, amen. We work as a team. Muna ang purpose sa akong gasa, imong gasa.
my gift is for you. Your gifts are for me. Okay, so mo na ang purpose. God will use your giftings to bless others. Now, number 4 is this job is something that I wanted to do. This is very crucial question. No? Gusto kita nga kinuntang trabaho nga ihatag sa iyo ng gusto po nako. This is very crucial, no? Very critical nga pangutana. Again, the nice to have, not the must to have. Pwede. Pwede nga ka nang malipay ka, pwede po nga dili ka malipay, no? Kay bisan gani kay numdumo kang Moses, when God give him his calling, say tubag ni Moses, Lord, uy, ako pa jud nga kabalo, biya kadi ko kabalo manulti Ginoo. Ako pag nalipay si Moses, wala. Not necessarily nga malipay ka kung tawag sa Ginoo sa imuha. Ako pag Ginoo ipalid nimo sa atubangan nga, kuapo kog tingog Lord, pero ulawon biya ko kaayo, di ba? May inana ba, no? So, is this the job? Mo ba gini ang gusto sa imong kasing-kasing? Okay. Dangerous question to us. Pero again, balik ka sa pyramid. Kung sa'yo dito nakabutang sa pyramid, kung kining akong kalipay, makalipay sa Ginoo, okay. Tama? Legit siya. This job makes me happy. Pero balik ka sa pyramid, kining akong kalipay, malipay po kang Ginoo? Malipay man, Pastor? Check. Ato kasi ikaduha, kining akong kalipay, malipay kayang ubang mga tao? Dili man. Don't consider the job. Kaya naay primary. Naay kwan ba? Sa itaw, naay order. And then, last na ka, malipay kaya ko? Kung malipay tanan, it's okay. Amen? Now, you know how to find a job? So, God bless everyone in your job hunting. And happy resigning day. Yes, you must be happy. If God will give deliverance from your job, you must be happy. Dili na ka makabutang atong kadinang ginto. Praise the Lord. Kami for how many years we have been in that situation. Pero salamat sa Ginoo for the freedom. Ingon sa Colossians 3:23, diri ko magtapos, and whatever you do, do it heartily as unto the Lord. So unto the Lord yun ka, buhata ang tanan para sa Ginoo. Kung mananom ko sa yuta sa Ginoo, i-consider mo kining yuta iya ginis Ginoo. Sa buhatan nimo, I will give my best. Kung manghugas ko sa plato sa balay sa Ginoo, I will do my best. Kung manilhi ko diri sa balay sa Ginoo, I will do my best. What makes our job very significant? Tama ba? Significant or significance? Significant. What makes my job significant? It's because the one who calls us is God. God bless us all. And again, happy job hunting and happy resigning day.